नमस्कार मोर आउ गोटे भिडियो रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे मु भी पूरा पूरी भलरे अछि। ताले देखि पारुथिबे हमर सेप्टेम्बर मासरे जो पोषण माह पालन करा जाय ताहार गाइडलाइन टा मु पाई जाईछि। तो एही गाइडलाइन हमर कोन सब अछि आमे से विषय रे आलोचना करिबा। तो देखंतु हमर पोषण माह ए वर्ष हमर सेप्टेम्बर 17 रु स्टार्ट होउछि एवं अक्टोबर 16 पर्यंत चलिबो। आमर एक मास पर्यंत आमर पोषण माह पालन करा जिवो। तो केउ केउ सप्ताह रे कौ सब्जेक्ट उपरे आमे पालन करिबा, लोक मान को आमे सचेतन करिबा, ग्रामवासी मान को सचेतन करिबा, आमे से विषय रे आलोचना करिबा। तो सेति पई हेले आपन को वीडियोटा पूरा देखिबा पई पड़िबो। बिल्कुल भी आपन मझिरे स्किप करिवे नाही, नहले आपन बुझी पारिबे नाही। एही गाइडलाइन टी जो दीदी मान को मिली नाही मु एहार पीडीएफ टी मोर टेलीग्राम ग्रुप रे पकई देबे, आपन सेठु भी पाई परिबे। एहा ओडिया रे अछि एवं इंग्लिश रे गोटे अछि, दीटा हमकु दिया हेइथला तो मु ओडिया रो आपन को देखै दोछि। तो देखंतो जदि आपन माने एबे पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले मो चैनल को निहाती सब्सक्राइब कर देबे, बेल आइकन को जाकी देबे। आउ जदि आपन को वीडियोटा भल लागिछि ताले गोटे लाइक निहाती कर देबे, काहे कि ना आपन को गोटे लाइक मते बहुत उत्साह देई थाए। तो चलूं ताले हमें स्टार्ट कर दबा। तो एटा देखंतो हमर प्रथम वीक प्रथम सप्ताह रे हमर कोन सब्जेक्ट रहिछि हमें से विषय रे आलोचना करिबा। तो हमर प्रथम सप्ताह रे जो सब्जेक्ट सब रहिछि सब ए पाखरे आपनकर दिन सब दिया हेछि, को दिन हमें कोन सब पालन करिबा। तो ताले हमें एबे देखि देबा जे को दिन हमें को सब्जेक्ट उपरे ग्रामवासी मान को सचेतन करिबा। तो आमर बुधवार दिन आमर 17 तारिख देउ रहिछि। 17 तारिख दिन IOICF उपरे आमे सेई थीम उपरे आमे गर्भवती प्रसूति माँ मान को आमे बुझेइबा तांको एवं पुष्टिकर खाद्य पाई रेसिपी प्रतियोगिता करेइबा। ताले एटा हला हमर बुधवार 17 तारिख। तापरे गुरुवार 18 तारिख दिन ओबेसिटी उपरे आमे काहकु आमे सचेतन करिबा। किशोर एवं वयस्कों पाई BMI स्क्रीन वृद्धि माप शिविर आमे करिबा। से दिन आम अंगनवाड़ी केन्द्र रे किशोर किशोरी एवं वयस्क पिला मानकर BMI करिबा, तांकर ओजन नेबा। तबरे चीनी तेल उपरे सामूहिक सचेतनता अधिवेशन करिबा। तापरे हेला आपन शुक्रवार दिन 19 तारिख दिन सेप्टेम्बर मेन स्ट्रीमिंग करिबा। पितांको नेतृत्व रे परिपूरक खाद्य रेसिपी प्रतियोगिता। से दिन आमे पुरुष लोक माननकु ही हमर अंगनवाड़ी केन्द्र रे डाकिकिना तांको मध्य रे परिपूरक खाद्य रेसिपी प्रतियोगिता करिबा। पुष्टिसार उपरे पिला माननको नेतृत्व रे संप्रदाय प्रतिज्ञा करेबा। तापरे हेला शनिवार दिन 20 तारिख दिन अर्जेंट एक्शन एंड डिजिटाइजेशन उपरे सही थीम उपरे आमे करिबा। आपार आईडी सृष्टि करिबा, आभा आईडी सृष्टि करिबा हमर पोषण ट्रैकर रे। सही परि भाबरे हमर तापरे सोमवार दिन 22 सेप्टेम्बर रे आमे करिबा ECCE अंगनवाड़ी सेंटर रे आमे ECCE अधिवेशन करिबा। दिन गुड़िक गल्प कहिबा, पुतला इत्यादि माध्यम रे आमे गल्प कहिबा। तापरे पिता माता माने 0 रु 3 वर्ष पई प्रारंभिक उत्तेजना उपरे कार्यकलाप उपरे ध्यान देइथिले। तो सेमने हमर जो बेनिफिशियरी अछंते 0 रु 3 वर्ष शिशु मानकर प्रारंभिक उत्तेजना उपरे आमे तांको से विषय रे कहिबा। तापरे एटा रहिला। तापरे रहिला आपनकर मंगलवार दिन 23 सेप्टेम्बर दिन हमर भोकाल फॉर लोकल स्थानीय उत्पाद खेलना इत्यादि व्यवहार विषय रे सचेतनता डाई स्वदेशी खेलना अधिवेशन। तो से उपरे आमे अधिवेशन करिबा किपरि भाबरे स्वदेशी खेलना प्रस्तुत करि परिबा से विषय तांको आमे कहिबा। तापरे रहिला सेकेंड वीक रे हमर कोन अछि देखंतु। सेकेंड वीक रे हमर अछि बुधवार दिन 24 सेप्टेम्बर दिन अछि IOICF स्तनपानर प्रारंभिक आरंभ उपरे सचेतनता अधिवेशन। तापरे सप्लीमेंटारी फीडिंग उपरे सचेतनता अधिवेशन रहिछि। तापरे रहिला गुरुवार दिन 25 सेप्टेम्बर ओबेसिटी सुस्थ खाद्य अभ्यास उपरे सचेतनता अधिवेशन।
ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା। ତାପରେ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବା ଉପରେ ପିତା ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୋଷଣ ଚୌପାଲ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପିଲାଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ପିତାମାନଙ୍କ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଚେତନତା। ତାପରେ ରହିଲା ଶନିବାର ଦିନ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍। ଆଭା ଆଇଡି ରେକର୍ଡ ଲିଙ୍କ ବଡି ମା ମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ପିଲା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବା ଅଧିବେଶନ। ତାପରେ ରହିଲା ସୋମବାର ଦିନ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ECCE ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକ ସଭା AWCରେ ECCE ଅଧିବେଶନ। ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ କହିବା, ପୁତଳା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏହି ECCEଟା ଆମର ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅଛି, ଗଳ୍ପ କହିବା, ପୁତଳା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହା ଟିକେ ସେମ୍ ଅଛି। ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ, ସ୍ଥାନୀୟ ରେସିପି, ବାଜରା, ଫଳ, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଖେଳନା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଅଛି। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆମର ଅଛି ବୁଧବାର ଦିନ ଅଛି 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଛି ଆମର IYCF ସାମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମନିଟରିଂ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରହିଛି 2 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ରହିଛି ଓବେସିଟି ଉପରେ, କିଶୋରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ, ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ସ୍ଥୂଳକାୟତା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ କରିବା। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ 3ରେ ଫ୍ରାଇଡେରେ ଅଛି 3 ଅକ୍ଟୋବର 25ରେ ଅଛି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ପୁଷ୍ଟି ଚମ୍ପିୟନ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ପରିବାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି CBE କରିବା। ତାପରେ ହେଲା ଶନିବାର ଦିନ 4 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଅଛି କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ AWC ମାପ୍ କରିବାକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର ଦିନ 6 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ଅଛି ECCE ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଏବଂ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ECCE ଉପରେ ମିଳିତ ତାଲିମ ଅଧିବେଶନ। AWC ଗୁଡ଼ିକରେ ECCE କର୍ଣ୍ଣର ସେଟଅପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରହିଲା 7 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରହିଲା ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ, ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପୋଷଣ ବାଟିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପନିପରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ୱିକ୍ରେ ଆମର ରହିଛି ବୁଧବାର ଦିନ ଆମର ରହିଛି 8 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଆମର ରହିଛି IYCF ଥିମ୍ ୱାଶ୍ ଉପରେ ସଚେତନତା, ସ୍ତନ୍ୟପାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆରମ୍ଭ ଉପରେ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ। ତାପରେ ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରହିଛି 9 ଅକ୍ଟୋବର ଓବେସିଟି ଉପରେ, ଚିନି ଏବଂ ତେଲ ହ୍ରାସ ଉପରେ ସାମୁଦାୟିକ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ, କମ୍ ଚର୍ବି ଏବଂ କମ୍ ଚିନିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ରେସିପି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସେହିପରି ଆମର ଫ୍ରାଇଡେ ରହିଛି 10 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରହିଛି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ନବଚେତନା ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନୁଯାୟୀ ଶୈଶବ ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ପରିଦର୍ଶନ, ଘରର ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିବା। ତାପରେ ରହିଲା ଶନିବାର ଦିନ 11 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରହିଛି କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଏକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍, ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅଳିଆ ପୃଥକୀକରଣ ଉପରେ ସଚେତନତା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପରିସର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ତାପରେ ସୋମବାର 13 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ଦିଆହେଇଛି ECCE ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ AWCର ମିଳିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଭିଯାନ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର 14 ଅକ୍ଟୋବର ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ, ପାରମ୍ପରିକ ସୁସ୍ଥ ରେସିପି ଉପରେ ଅଧିବେଶନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ, ଖେଳଣା, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସଚେତନତା। ବୁଧବାର 15 ଅକ୍ଟୋବର IYCF ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ
रेसिपी प्रतियोगिता AWC रे PW एंड LM पाई IYCA परामर्श अधिवेशन। तो यह आमर स्टार्टिंग रे भी थिला, आपण देखिथिबे स्टार्टिंग रे भी आमर यह थिला। तापरे मंगलवार 16 अक्टोबर रे आमर अछि ओबेसिटी जंक फूड सचेतनता उपरे अधिवेशन स्थूलकायत उपरे CBE ध्यान केंद्रित। तो यही परि भाबरे मास जाको हमको गोटे दिया है से अनुसार आमे आमर कार्य सब करबा अंगनवाड़ी सेंटर रे। तो बहुत लंबा चौड़ा हमको कार्य दिया है जोटा कि करबा पई दुर्गा पूजा मध्य रे भी हमको छुट्टी भी एठी कौन सी देखा जाउनी मते एवं से अनुसार सब कार्य करबा पई कुहा होची। तो देखंतु किपरि भाबरे आपण करूचंती निज अंगनवाड़ी केंद्र रे किपरि भाबे या को मैनेज करूचंती जेहेतु गवर्नमेंट रो चिट्ठी दिया है करबा पई तो पड़िबो। तो यह को किपरि भाबरे करिवे आपण मते भी कमेंट रे जणैबे एवं आमे समस्ते करबा। एवं एहारो जेतरे आपण फोटो नेबे तो भलो फोटो नेबे काहे कि ना एथरो जदि आपण जेते डाटा एंट्री करिवे फोटो न हेले आउ डाटा एंट्री आपण करि पारिबे नाही। तो यही थिला इनफॉरमेशन टी। जदि आपन को इनफॉरमेशन टी भल लागिछ तो गोटे लाइक निहाती करिवे, सांग मन को शेयर भी कर देबे। ठीक अछि, तले रहुछि, देखा मोर नेक्स्ट वीडियो रे।